طعناها خميس عيلاتكم زخوركم تملكتنا ساعات حدا خوينو ساعات زولنا زينات حجنا لكم قريبنا لنا زينات ساعات بمقرب أنا أفورك قبل هو تملكت كان قاد معلم صحيح حقوس بمخال مسخاتكم النمسي خون زيناتنا نفلمهم نايزعلت عند زيناتات بمقرب يخون نابر استزين خسقر سوء تغرلاي ملس زيناوي أبى أقم كنتات مواصو أم مفتارن حيلي أب مكابن أبن تاوي مرحني رتبهيلهم بعال شندا بهلاون هيمنتون تحسطو كيلا أخبر كم زقباء تقاليسون بعال شندا انت نخبر حمام HIV ايدس بمكلخال كغاون كم زلوو تحبيرون إسرائيل سوريان إما مثلا ودو حورات هجرات كخبرات ردادين أبي كتمام مقالون نختران حويسو عبيت جبنات يفصو مزنور جبنياتات تحت قيد وعلوم الزول زيناتات الزعلات بقندي النري أوجات خلو زي خبركم تملكتنا عند زيناتات الزعلات بمقدمنا باخاتكم بيلنا زيناتنا قصاب ساعات خلت زغصلو يخونوا صفالي زيناتات نحيزنا لكم قريبنا لنا كم تلمور زيناتنا نفلمهم حصرت تصبصبات بمقراب يزخون حصرت تصبصبات تقربنا دما مسارتنا لوام قبره كيدان دحرز حصار مسغاغري حبيرنا نكاتلا او قبلكم سلام تعنا هبلي كم يصريحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم حاصرت زيناتات نابهم كنبلينا فلما زخر ملس نابهم كنقرب مبل 13 عام زخري نبر قداماي منستر ملس زيناوي او وردا دقعه تنبيل تخايدو او وردا دقعه تنبيل عشل كتما العصا استفلاليو كفالات حبرتسب اب استرخبلو اتسن سرعات كم استخايده تفليطو وانا محداري وردا دقعه تنبيل ايته قبر كيروس ارغاوي زخر حلفت نبر قداماي منستر ملس أب حلف قالسي تأمراو جننت أب استفصملا العصا تخلافلسي بمكياد اتسن سرعة زخري كم استخايده قليصوم مكتل محداري زوبادو مبراق تግራይ ايታ ኃይለ ስላሴ ገብረ ስላሴ ወገኖም ነበር መራሒ መለስ ዜናውን ተዝክር ሓድነት ካብ ዝዘርጉ ተግባራትን አተሐሳስባትን በመውጻእ ከም ተጋሩ ሓበራው ቃልሲ ከም ዘድላ ሓቢሮም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ዶግዓ ተንቤን ከም ጸጸቦ أب وردا أحساء كتما مريح سناي عشندا سرت سلام حدنت تسفان تقراي بزبل مريح حساب تخبيرو وانا محداري وردا أحساء ايتمو زي دبب عشندا نتقارو مللي مننتن حدنتن سلازخوانا توفيتاتو حاليو كخبر اللويلوم ركب هزبي وردا أحساء كانت صبصبو أب وردا تحتاي قرارو زركبو منأسي عديز تبهال تكا زقبرلهم دقف بمحبر توديبهم أب استفلاليو عود سرحة توافيروم كم زلو تاقليزو بتكال عديز تعدقا استفلاليا ماشينات نتو منأسي رخكب تاقيرويو حلاف زفر قطبا اي تقزا اتقلل تكال عدين العلي 350 شوعتن سرح سؤنات منأسي 800 ودق نسيو زركبو عدل سرح كم زفتره حبيروم أب زعمت 22 محبرات باستفلالي زفر توديبهم تتقمت ዝኾኑ ዕድል ከም ዝተፈጥረ እቶም ሓላፊ ገሊጾም እቲ ትካል ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ብር ዝወድእ ማሽናት መሰንከት ባንን ጣሓንትን ነቶም መናእሰይ ከም ዘረከበ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ
ኣብ ከተማ ውቅሮ ክረምታዊ ወፍሪ ሕክምና ይሳለጥ ኣሎ ካብ ነሓሰ 8 ክሳብ 9 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ መናሃርያ ከተማ ውቅሮ ይሳለጥ ዘሎ ወፍሪ ሕክምና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ተገልገልቲ ብሰናይ ድሌቶም ዓርሶም ፈሊጦም ኣድላይ ክትትል ንኽገብሩ ከም ዝኾነ ኣካየዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ውቅሮ ኣይተ ካሕሳይ ገብረ ኢየሱስ ሓቢሮም ብመቕጻል ናይቲ ወፍሪ ተጠቀምቲ ወገናት እቲ ወፍሪ ቀጻልነት ክህልዎ ይግባእ ኢሎም ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ምትእጉጓል በረራ ከም ዘጋጠሞ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ንበረራ ዘይጥዕም ኩነታት ኣየር ነሓሰ 13 2017 ዓመተ ምህረት ብርክት ዝበሉ በረራታት ውሽጢ ዓዲ ምትእጉጓሎም ገሊጹ ነሓሰ 14 እውን ኣብ ዝተወሰኑ ጣብያታት በረራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ብምንባሩ ዝተሰረዙ በረራታት ምንባሮም ጠቂሱሎ ኩነታት ኣየር ምስ ተመዓራረየ ስሩዕ በረርኡ ከም ዝጅምር ዝሓበረ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝተፈጠረ ምትእጉጓል ንዓማዊሉ ይቅርታ ሓቲቱ ናብ ናይ ወፃእ ዜና እንትንሰግር ሚኒስትር ጉዳይ ወፃእ ሶርያ ዞባ ማእኸላይ ምብራቅ ንምርግጋዕ ምስ ልኡኻት እስራኤል ከም ዝተዘራረቡ ሮይተርስ ጸብጺቡ ጸጥታ ማእኸላይ ምብራቅ ንምውሓስ ድንጋገ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክኽበሩ ይግባእ ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ሶርያ ኣብ ከተማ ፓሪስ ምስ ልኡኻት እስራኤል ንኻልኣይ ግዜ ዘተምክያዶም ተገሊጽሎ ምስ እስራኤል ዘራኽብ ደቡባዊ ሶርያ ካብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ወፃእ ክኸውንን እስራኤል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ኢዳ ከይትእቱን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሩ እዩ ልኡኻት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዋና ከተማ ፈረንሳይ ፓሪስ ምርኻቦም ዝጸብጸበ ሮይተርስ ቅድም ክብል ብኣሜሪካ ዝተጀመረ ሰላማዊ ዘተ መቐጸልታን በረኽቲ ቦታታት ጎላን ኣብ ትሕቲ ክትትል ውድብ ሕብራት ሃገራት ክጸንሕ ዘኽእል ምዃኑ ኣፍሊጡ ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ድሩዝ መንግስታዊ ጨፍጫፍ ጻሙ ብምግላጽ እስራኤል ህዝቢ ድሩዝ ንምውሓስ ኣብ ውሽጢ ሶርያ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝፈጸመት ሮይተርስ ጸሪሑ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ጸብጺብልና ኣሎ ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙ ክቕጽል እዮም ምሳና ጽንሑ لوام يمسجن زغربت لنا حصرتي صبات نابز قصرو زيناتنا انتنسجر زخبركم تملكتنا قدمي 10 ساعات لك اخم زعنات كبر جيجنا تقال يملس زيناوي اب عدو هاجرو افريكان عالم صعنتو فطيرو عالم ززارب مرحي اثيوبيا زنر قدماي مينستر ملس زيناوي بهوت زحاسانا لو غزييرو انه بلا 10 ساعات دما خوينلو نعوز ملكتو زيناتات كنقدم ملس زيناوي اب صقم اوان مواصو استراتيجين اب مفتار حيلي اب مكابن اب نتاوي مرح نيريلوم بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ታደሰ ወረደ እቶም ፕሬዝዳንት ዝገለጹ ምትሕባር አካዳሚ አማር መለስ ዜናውን ድምጽ ወያነ ትግራይን اب ዝተሰናደ መበል 13 ዓመት ዝኽሪ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ተስፋ ዝጋዕስበ ይዋድወሎም ከም ሰዓብ ድማ ቀርበው مبل 13 عام زخر مسوات نبر قدامي منستر ኢትዮጵያ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት አመራርሓ መንግስቲ ነባራት ተጋደልቲ ስድራ መለስን ካልኦትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ተዘኪሩ ኣብ ተዘኽር ዝተረኸቡ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እቲ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ጸገም ከመይ መፍትሕታት መምጽእ ኣሎም ይኸውን ወይ እውን ቅድሚ ናብቲ ጸገም ምእታውና ከመይ ምተኸላኸሎ ኢልካ ተመሊስካ ንኽትሓስቦ ኣብ ዘገድድ ኩነታት ኢና ዘለና ይብሉ ዘለና እዩ ኩነታት تزل نيرو بروغ هاميقون مفتنا قرب نيرو خار تكشف الحين عين خير نورنا نقرات قري قدم تشكل كوين قدم الدوب بلوم خان قدم خندي نقرات
نالوتنا ناتلاوتنا كيدنا مهلنا زبل نجر زفت زقدف النادينا زلنا ولا قد يلوت زي اليوم زدلي نجرات النادينا مخي زلنا تزنبر تبلو وهدما تشكرني أفاتات له صبوا مخنا نرنا هاي الفتيرنا مخنا نرنا تلو قدي ما تشكر زي قد منصو جنا شترون يفلت سلاز فلت تشي جنا عري مشتات كي جمر الله قديمو أبلسنا كان زي قاتل غيرو فتان أصلنا تنير تلقنا تاتلنا بريزيدنت تادسه اتب تግራይ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ተመክሮታት መለስ መርኣይ ከም ዘድልውን የመላኽቱ تجبط خفتت ظلت خفتت بقبيلكا خفتت ما كما غيركا هذا ظل كما غيركا توديكا كملايكا لا يوكسو ما تغزيو كما غيركا توديكا تشكر تنتيكا تنتمو نبال تشكر دفاعنا مغوار ردفاعنا مغوار مفتح ماضل أبناتو أبساسنا زي ما نقول جن شكرت ما جدا فتح الزلو كذا كنا جريو كبازل كا توديكا مرأة كم زلينا أظن حزلنا يسلم كذي أنصاري ما تسيل كذكروز دلي أبو منبر ود ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣመራርሓ ልክዕ ከም መለስ ዜናዊ ህዝባዊ ዓላማት ሓንጊጥና ክንጓዓዝ ይግባእ በዚ ድማ ካብቲ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ጸገም ክንወጽእ ኢና ኢሎም ዝኽሪ ንዓና ብዝበለጸ ክንፍትሽ ውድቡን ክትፍትሽ ከምኡ ተካይደ መዋጽኡን መጽእ ከመላ ነው ልጽካ ዝሆነታ ታይሞ መንገድ ናይ ጽባሕ ናይ ድሕሪ ጽባሕ በቃ ንሱ ኣጀንዳ ከም ስትራቴጂና እንታይ እዩ ከም ዝጎደልና ሓድነትን ዝጎደልና ታሪኮም ኢሉ ቀጽል ይወልን በር ናወደቀና ተሰይ ግን ለዓሊና ዝለዓል ህዝብ እዮም ዝተሃለ በተመሳሳሊ ዜና ህዝብ ትግራይ አጋጢሞ ካብ ዘሎ ዓዘቕቲ ንኽወፅእ ከም ተጋድላይ መለስ ዜናዊ ህዝባዊ መሪሕነት ኣብ ዝጠልበሉ ግዜ ይርከብ ኢሎም ጀነራል ክንፈ ዳኘው بمخنيات مبلغ 13 عامات زخري ملس ديناوي أو تسناد مدرخ يوم زيلهم زلوا تسفاز قعصبي كم ساب كارويو بمخنيات زخر مبلغ 13 عامات مسواتي نبر قدامي منستر إثيوبيا ملس ديناوي استفلاليو أكلات أبستر خبلو أب كتما مغله معجزة تساليتو أبتي معجزة صحف زغربو ميجر جنرال كنفه داኘው تغارالاي ملس ولقاو هيوت حديقو نهزب زنبرن نهزب استبجون هزباو مرحيون يريبلو ملس هزباوي ملس تغادلاي حزبو بطعم يفتو مؤزوز منغستي نهزوز مؤزز منغستي كمسرات الله يلو زامن ترير حزباوي ملس كم حزباوي انتلكت كم حزباوي بلحي نا حزب تግራይ ናይ بلحي مرأي كرأ زلو سبي ህዝብ ትግራይ ኣቲዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንኽወፅእ ከም መለስ ዝበለ ህዝባዊ መራሒ የድልውን ይብሉ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ካብ መለስ ክንመሃሮ ዝግባእ ካብ ምጽናዕን ምምርማርን ህዝቢ ካብ ምስማዕን ሽግር ካብ ምስተውዓልን ተወጊስካ ኣንፈት ነጺርካ ምሽቃል ሕዚ ዝኔናዮ መከራ ከም መለስ ህዝባዊ ምዃን ዝሓትት እዩ ከም መለስ ተመራማሪ ምዃን ክኸብደና ይኽእል ክንዲ መለስ ህዝባዊ ምዃን ግን ኣይኽብድ ተሳተፍቲ መድረኽ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዋ ኣመራርሓ ካብ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ክመሃሩ ብዘይምኽኣሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩነታቱ ከም ዘሎ ይሕብሩ ምስ ደርጊ ቆሸታት ናቃጸለ ነበረ ሓውዜን ልደብደበ ልጨፍጨፈ ኣረጊን ልጨፍጨፈ ደርጊ ኣብ ኣጋዕርወቱ ሰላም ናዘትኩም ኖርኩም መራሕቲ እኒኹም ብሂወት ሕዚ መጊሩ ይኣብየኩም ምስ ኣሕዋትኩም ምዝታይ ካብቲ ህዝባውነት ስለልወፃኹም ህዝባውነትኩም ስለለቐቕኩም ግን ትግራይ ጓልተንሰይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ መንእሰይ ይኹን ወላዲ ወፊሩ ለያት ይሉ ጊዜ በጽሕና የመለስ ሀገር ሆናችሁ እናንተ ለምስራቅ አፍሪካ የምትሆኑ ህዝቦች ምን ሆናችሁ ነው ይሄን ጠይቅልኝ ብላለች እንታይ ሆንኩ ትባአስ ገቡ
ህዝባው ግንናና ስለተሓደግና እዩ ዕኒኒ ዘብለና ዘሎ ህዝቢና 77 ድርቅ ገጢምዎ ሱዳን እንትኸድ ኣነ ናተይ ምግዳል ትርጉም የውልን ህዝበይ ብጥሜታው ዝናረገፈ ዝብል ኢንተርቪው ተገይርዎ ነይሩ ሕዚ ዘለና መሪሕነት ድማ ህዝብና ኬንዳ እናረገፈ ብጥሜትን ብቁርን መዓልቲ እናቀበርና ብዛዕባ አጀንዳ እዚ ገዲፍና ህዝብና ዋጋ ዓዳጋ ውዲቕና ሕድርና ጠሊምና ብግልዋጡ ንሰርሕ ኣለና እቲ ማድ ዘተዘማእዘኑ ምሁራት ኣብ ዝሃብዎ መደምደምታ ኣመራርሓ ህዝባዊ ሽኻል ሒዞም ክጓዓዙን መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ነፂርካ ምስራሕ ከም ዘድልን ኣመላኺቶም ስለዚ ከም ተጋሩ ክንገብሮ ዘለና ኣብ ሓደ ዘተኣኻኽበና ነገር እንታይ እዩ ረብሓ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ኣብኡ ጥራሕ ንዕሰብ ህዝቢ ካብ ዝሕዝንዮ ኩነታት ከመይ እዩ ዝወፅእ ንሕና ካብ ዝኔናዮ ረግረግ ሰጊ ከመይና ንወፅእ ዝብል ናይ ገድሊ ናይ ቃልሲ ናይ ሕወሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣንፈት ስለ ዝገድፍናዮ እዩ ኣብ ስትራቴጂ ጉዳይና ንዕሰብ ንሱ ከዓ ካብ ጭርሖ ንላዕሊ ምሕርኳት ምግዳል ምምርማር ምውፋይ እቲ ቶፕ ዝኾነ ፕራዮሪቲ ናይ ቫይታል ናሽናል ኢንተረስት ኩሉ ትግራዋይ ዝዓሱ ተዘራሪብካ ተማየጥካ ክትእክቦ ትኽእል ሓይሊ ኣክቦ እዩ ዋላ ቀስና በለ ኢዱ ሓዊሱ ነቲ ፀገምና ካብቲ ፀገምና ክንወፅእ እንትንቅጽል መለስ ጀምሮ መንገድ ልምዓትን ሰላምን ተቆሊፉ ብምርኣይና ንሓዝን ይብሉ ኣሕዋት ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ኣይተ ጸጋይ ዜናውን ወይዘሮ ኣዝየብ ዜናውን ሕዘሎ መሪሕነት ክብርታት መለስ ናብ ቦትኡ መሊሱ ሰላምን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ክምልስ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ኣሕዋት ተጋላይ መለስ ዜናዊ ሓቢርና ንከኣተሎም እዚ መራሓዚ እንታይ ዝነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ኮን መበፅሒ ደቅና ስታይ ኮን ምወልዑ እንታይ ኮን ረገፁ እንታይ ኮን ምግባሩ ኢለ ይስምዐኒ ወን ኣነ ጥራሕ ኮንኩን ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ይስምዖም በቃ ይሓዝን ለባም ህዝቢ መስተውዓለ ስለ ዝኾነ ይሓዝን ይፈርስ እምበር ሕድታት መለስ ይምዕብል ኣይስምዐንን ህዝቢ ትግራይ ከም ዕንቁጦ ይባቶ ኣብ ዝነብረላ ዓዲ ዝነብረላ ገዛ መንበርሲ እዩ እቱ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ ዝነበረ ሕዚ ብትንቱን ክበፅሕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ከምቱ እናተኸራኸሮ መፂኡ ናብ መስመር እናእቶም ዝመፀ ሕዚ እውን መስመሮም ከስተኻኽሉ ንወንበር ጥራሕ ከይኮኑ ካርፉስ ህዝባውነት ከስምዖም ናብ ህዝቦም ህዝብና ይሳቐሎ ስደተኛታትና ማይን ቁርን ፀሓይን የጥቅዐሎ ኢሎም ህዝባውነት ከስምዖም ዝላበዎ ምንታይ ነብሱ እምበር ምንታይ ህዝቢ ዝሓልፍ መራሕሲ ኢና ህዝቢ ትግራይ ዕንክሊል ዝብል ዘሎ ፖለቲካ እንዳተደውሪ ዘሎ ኣብ ገዝእ ምንባር ሲኢኑ ዘሎ በቃ ንኩነታት ንዝመፀስ ካለኸል ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ሕጂ መራሒ ኣይከኣልዎን ብኩነታት ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ሻዕ ፈተና የጋጥሞ ልዕሊ ዕድሜና ምስ ዕድሜና ዝኸድ ብዙሕ ፈተናታት ተጋጢሞ ህዝቢ ትግራይ ግን ዝኣሊ መንግስቲ ነይሩና ህዝባውነት ነይሩና ዋ ሕዚ እኮ በቃ ውልቃውነት ኣጥቂዕዎ ሰብ ፅቡቅ ንኽነርና ሕዚ ግን ይቅር ከምኡ ክገብርስ ንታ ተኾርኪሙ ኧረ ሕዚ ገዲድና ከፊእዎ ህዝቢ ትግራይ መቸስ ንትለባም ህዝቢ እዚ ይግባእን እሞ ተዘሓሱሉ እዩ ዝሓይሽ እየ ዝብል ኣነ ሕዚ ድማ ኣብ ዝቕነ ብድምቀት እናተኸበረና ብዝርከብ በዓል ኣሸንዳ ዝምልከቱ ዜናታትና ክንሰግር ቴሌቭዥን ትግራይ ድባብ ኣሸንዳ ንሓፈ ንምባል ዝተፈላለዩ ምድላዋት እንዳገበረ ይርከብ ካብቶም ምድላዋት ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ናይ ሕቶን መልስን ውድድራት ክካየዱ ቀኒዮም እዮም እቶም ናይ ሕቶን መልስን ውድድራት ድማ ተዓወቲ ተረኺቦም ዝሓለፉ 20 መዓልታት ዝነበረ ውድድር ክልተ ተዓወቲ ተሸሊሞም ኣለዉ እቶም ተዓወቲ እንታይ ይብሉ እንታይ ዓይነት ሽልማት ከተሸሊሞም ኣብ ዜና እዚ ክረኽቦ ኢና ሓቢርና ንከታተሎ ሂወት ሽበሻ ተቕርቦ ዘይ ተስፋይ ድማ ዳልያቶ
ንዝሓለፉ 20 መዓልታት ብዲጂታል ሚድያ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝተዳለወ ውድድር ሕቶን መልስን ኣሸንዳ ብሓፈሻዊ ውጽኢት ዝተዓወቱ ክልተ ተወዳደርቲ ተሸሊሞም ዳንኤል ሕሸን ካሉን ብዝብል መፀውዒ ሽም ፌስቡክ ዝፍለጡ ተወዳደርቲ ንዘርኣይዎ ፀብለልታ ካብቲ ትካል ዝተዳለወሎም ሽልማት ባህላዊ ዓለባ ኣብ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ተረኺቦም ተቐቢሎም እዮም ክብርታትን ትውፊታትን ኣሸንዳ ንምዕቃብ ብፌስቡክ ገጽ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሕቶን መልስን ኣሸንዳ ቀዲሞም ንዝመለሱ ክልተ ተሳተፍቲ ነብሰ ወከፎም ሽልማት 200 ሞባይል ካርዲ መዓልታዊ እናሸለመ ምምጽኡ ይዝከር ብእኖታቶምን ኣሕዋቶምን እናተሓገዙ ከም ዝተዓወቱ ዝገለጹ ተሸለምቲ እቲ ውድድር ኣብ ኣሸንዳ ዝነበሮ ማፍልጦ ንክዓቢ ከም ዘኽኣሎምን ብቐጻሊ ተጠናኺሩ ክቐጽል ዝግብኦ እዩ ኢሎም ከምብዋዛ ዝጀመርናዮ ላብዚ ሽልማት በቂና ኣለና እሞ ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ ለኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ማለት እዩ ብዙሕ እውን ተማሂረል እየ ዘይፈልጦም ዝነበርኩ ሕቶታት ኣብ ክብሪ ኣብ ባህሊ ናይ ኣሸንዳ እውን ዝፈለጥ ክሉ እዩ ነይሩ ግን ንማን እያ ታሕዚ ሕዚ እሺ ቀኒለ ያው ባህላዊ ዓለባ ናይ ኣሸንዳ የተሸሊመ ኣለኹ ናይ ዴታትና እሞ ኣጋጣሚ በዓል ሓዳር እየ ንበዓልቲ ገዛ እዩ ማለት ስመ ካሉ ወይ ድማ ካልኣይ ግደና ገሩ መስቀል ይበሃል ማለት እዩ ታት ኣጋጣሚ ሕምግደ ይፅመረ ኢሉ ኣብ ከባቢ ፀለምቲ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ካብ ጭወት ጨዋታይ ካዚል መጀመርያ ግዜ ሽዑ ፈሪጤ ቃላት ኣጋጣሚ ኮይነ መወዳእታ ተሓተተ ሕተለሳ ነይራ ዳኑ ሲላቴስ ቃስቆ ያው ይመልስ ክሬም ግዛ ዕጥረ ወሻ ሳፈሪጠን ያው ሓደ ነገር ብዙሕ ትግራይ ቲቪ ጀሚሮ ለሰራ ማዝ ለካየደ ስራሕትስ ወለክ ባህሊ ኣብ ክፍተት ከይፍጠረ ምውራስ ልማሊ ስብጣም ዓዊ ነገር ምስ ዲጂታል ተሓይዝ ካለ ካጽለሎ ነገር ይለል ኣብቲ ውድድር 67000 ሰባት ከም ዝተሳተፉን 1.5 ሚልዮን ድማ ከም ዝተመልከቱውን ኣተሓባር ጉጅለ ዌብሳይትን ዲጂታልን ቴሌቪዥን ትግራይ ጋዜጠኛ ኪሮስ መሓሪ ተዛሪቦም ቶም ሕቶታት ኩሎም ምስ ተሸንዳ ምስ ዋድል ተሸንዳ ምስ ደርፍታት ተሸንዳ ምስ ባህላዊ ኣመጻጻ ኣሸንዳ ዝተተሓዙ እዮም ነይሮም ብርክ ዝበሉ ተሳተፍቲ ድማ መልሲ ይሁ ነይሮም ልወዝሑ ካፍቶም መልሲ ለሃው ድማ ትክክለኛ መልሲ ይምልሱ ነይሮም ኣኡ ብቪው ደረጃ ተርኢናዮ ድማ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ካብ ዝቀረቡ ኣብ ፌስቡክ ካፍቶም ልልዓሉ ቪው ዝረኸቡ ሓደ እዩ ነይሩቱ ውድድር ሕቶን መልስን ተመልካቲ ዝረኸቡ ቴሌቪዥን ትግራይ ባህሊ ትግራይ ክዕቀብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ምክትል ኣካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ኣፈወርቂ ገብረህይወት ገሊጾም ቴሌቪዥን ትግራይ ብዲጂታል ኣቢሉ ናብ ተመልከቱ ብቐሊሉ ንኽባጻሕ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ኣብ ምምዕባል ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣይተ ኣፈወርቂ ነቲ ግዜ ዝምጥን ዌብሳይት ንክህልዎ እውን እናሰርሑ ምዃኖም ሓቢሩ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብትግርኛ ካብ ዝፍነው ናይ ሚድያ ፕላትፎርምስ ፍላይ ፌስቡክ ዩቲዩብ ብፎሎወሩን ብሰብስክራይበሩን ብትግርኛ ካብ ዝፍነው ሚድያታት ዝሓሸ ፎሎወሩን ዘሎ ዝለዓለ ሰብስክራይበር ዘለዎ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ፕላትፎርም እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና ትግራይ ኢሜጅ ክንቀይረሉ ንኽእል መገዶን በዚ ደረጃ እዚ ክንከይድና ኣሸንዳውን ንሱ እዩ ዘርእየና ሕዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ሕዚ ጌርና ዘለና ነገር ንሱ እዩ ኣብዚ ቅነ እዚ ክልተ ዕላማ እንዲነይርዎ ተኻየደ ናይ ሕቶን መልስን ሓደ ትድባብ ምፍጣር እዩ ትድባብ ፈጢርና ይቀኒና ኣለና ኣብ ድሮት ናይ ኣሸንዳ ኮይናስ ኣሸንዳ ብዝግባእ ክፋለጥ ብዝግባእ ትኩረቱን ክረክብ ድባብ ፈጢርና ቀኒና ኣለና ተኻልኣይ ከዓ እቶም ትውፊታዊ መበቆላዊ ባህላዊ ትሕዝቶ ናይ ኣሸንዳውን ብሕቶን መልስን ጌርካ ክቐርብ ዝቐነየ ቀነ ክልቲኦም ብጣዕሚ ኣቺቭ ጌርና ኣለና ከም ሓደ ጽቡቕ ኣቺቭመንት ንወስዶ ቴሌቪዥን ትግራይ በቴሌቪዥን ተካተሉ ካብ ዘለኹም ዜናታት በተወሳኺ በፌስቡክ ዩቲዩብን ማሕበራዊ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ይትርስዑ ብኡን ምክታል ተኽልኹም ዝኽበርኩም ተመልከትና ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኣብ ኢድኩም ናብ ዘሎ ሞባይል ኣፕ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ተጻዒኑ ብኡ ደረጃ ተካተሉ ዕድል ምፍጣሩን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ዜናታትና ይቕጽሉ በዓል ኣሸንዳ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ከይለቐቐ ክብሪ ነጻነትን ዋልዳ ሓልዩ ክኽበር ከም ዘለዎ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ገንዚቡ ሸዊት ክዱ ከም ዝሰብክረዎ እዩ በዓል ኣሸንዳ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶ ከይለቐቐ ፍቕርን ሓድነትን ተጋሩ ብዝጠናኸረሉ መንገዲ ክጽምበል ከም ዝግባእ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይዛረባ ኣሸንዳ ማለት ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ኣብ ማሕበረሰብ እውን ሓድነትን ፍቕርን ተጠናኺሩ ክቐጽል ዝሰብኽ ባህሊ እዩ ሃይማኖታዊ በዓል እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ባህሊ ከይተበረዘ ትሕዝቶ ሓልዩ ትክክለኛ ነቲ ባህሊ ዝገልጽ ክኾን ኣለዎ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ህይወትና ብጥዕናና ሓደጋ ከምጽእ ዝኽእል ነገር ተቆጢብና ብነጻነት ብዓርሰ እምነት በዓል ኣኽቢርና ናብ ገዛና እንምለሰሉ በዓል ክኾን ዘለዎ ኢለ ዝሓስብ 2017 ኣሸንዳ ህይወትና ነበላሽወሉ ከይኾነስ ህይወትና ከመይ ብልና ሓሊና ዛ ነጻነትና ንጥቀመላ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዓርስና
نحلول ساعات كون كخلني أو ولد لنا مناسي لنا نام تأيات وصلت حفتنا ما زي ياخذ من لست حفتنا تأيا غير أخذ من حفتنا ونقطع ذا كان كإلى لنا مالتي دقة وتوعتي أخواتنا لا أو زي حقستي أنكم خنص كبون بعل أشندا كابولد وردك سجاجر بهلن هيمانة تجارو حليو كخبر زت حاسبو أبتعوري 4 عامات تصنعوا مجابي حديث ممري هناك يورب زاوير أتي بعل نتجارو فلي مللي منت كما زخنا يردمو هيمانة تاو تحسطو عالم لخي بهلا فاص مؤجد كم تجارو نفلي كم تجارو ببعل أشندا وصل مجبارنا زقبورو مجايسات بمولهم جن هاجر بقول مجايساتنا مسارات بمجبار نعدنا زجلسو نعلم زجلسو زي خونس نعدنا نمحور سبنا نتنتاو ميانان تاريخنا زجلسو مجايسات غير كذا في الصنبع عليه زلازي بعل أشندا دحنتن كبرن دك أنستيو سرقاقص اللو كوينك حلف ولدي دقم كمعدن زقبا أكتتل كجورن زت حاسبا دما نختل حلافيت بيرو قداي دك أنستيو تجراي ويزرو علامات مارين يزمن كبهال كله فلفل آتاوي منج آتاوي نا إيكونومي يكون كبهال كله هيوتخا بمهاب ويخع خبرخا بمقناس ويخع خالوت نجارات بمقبار يقناي لا إيكونومي أغرب حنا كنا متقول قبلنا هاوزو نجارزي دك أنا قطبا كابغاني يجميرو زيون تنقا كنغورون بيغبا أولد اتباعل نكبرن بهلن تجراي بزمتن كخبر يغبا أزبلا حلافيت بيرو قداي دك أنستيو تجراي ويزرو كيرس حقوس سلامن فقرن تجارب بزتن آخر لمنجدي كسنبل صاوعيت يغربا بحلاون هيمانتاون تحسو تحليو كبعال نيكونومياوي من نقاح نتقاملو ناي سلام صاوعيتنا بزتن عقباب نقرولون نزمرولون كخون صاوعيتنا كنقرب نفوتو እዚ ተባሃለ ሰረት ሰላም ሓድነትን ተስፋን ትግራይ ብዝብል ዛዕባ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ዜናትና ይቕጽሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና በዓል ኣሸንዳ እንትነኽብር ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ብምክልኻል ክኸውን ከም ዘለዎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እውን መግለፂ ይብል ኣሎ ንስሓ ተስፋይ ኣዋዳቶ ዘላ ከም ዝስዕብ ድማ ክቐርብ እዩ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝርጋሐ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናወሰኸ ከም ዘሎ ዳይሬክተር ኩለ መዳይ ምቁፅፃር ኤችኣይቪ ኤድስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ገሊፆም ኤችኣይቪ ኣብ ትግራይ ዝቃጻጸል ዘሎ ምዃኑ እዩ ኣመላኺትና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብ ጠቕላላ ማሕበረሰብ ናብ 300 እዩ ዝርጋሐ ዘመላኽት ማለት እዩ ኣብዘን ፋይቶት እንብለን ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ናብ 8.5 እዩ ዘመላኽት ኣብ ተመዛበልቲ እውን ዝተገበረ መጽናዕቲ 5.5 እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ብኻልእ መዳይ እውን ምስ ኬዝ ቤዝድ ሰርቪላንስ እንብሎ ማለት ሕማም ዘለዎ መሰረት ዝግበር ናይ ምርመራ ስራሕቲ ከም ዘመላኽተና ኣብ ትግራይ ቶም ሓደሽቲ ረክስታት ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ እዮም ዘመላኽቱ ማለት እዩ ስለዚ እሱውን ናብ 11% እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ስለዚ ኤችኣይቪ ብደንቢ ኣብ ምክልኻል ተዘይሰሪሕናሉ ናይ ቀጻሊ ወለዶ ናይ ምንባር ተስፋ ዘጸልምት ኩነታት ዘሎ ማለት እዩ ከም ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ እንተኽብራ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ብምክልኻል ክኸውን ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣብ ምክልኻል እዚ ሕማም ብትኹረት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኩሉ በብደረጃኡ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ኤችኣይቪ ምክልኻል ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ትካል ሰብ ዘመሓድር ትካል ኩሉ ኣብ ኤችኣይቪ ምክልኻል ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ንምንታይ ተይና ኤችኣይቪ ሰብ ይዝቐትል ሎሚ ኣብ ዝኽበር ናይ በዓል ኣሸንዳ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ደቅና ኣሸንዳ እንተኽብራ ኣለዋ ካብ ኤችኣይቪ ዘቃልዑ ነገራት ንበዓልን ተጠንቂቐን ከኽብራ ክኽእል ኣለወን ማለት እዩ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣሸንዳ ተኽብራ ኣለዋ ብሰዓተን ኣሸንዳን ተፃዊተን ክብሩ ብዝሓለዎ መንገዲ ሃይማኖታውን ባህላዊ ትሕዝቱ ብዝሓለዎ መንገዲ ክኽበር ዝለዓለ ምርብራብ ክገብራ ኣለዎን ኩሉ ሕብረተሰብ ለበዳ ኤችኣይቪ ኤድስ ንምክልኻል ክሰርሕ ድማ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ሓቢሮም ኤችኣይቪ ምክልኻል ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ሓላፍነት ምዃኑ ተረዲኡ ኩሉ ሕብረተሰብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳን ብስርዓተን ተፃዊተን ብሰዓተን ገዘን ከኣትዋ ኩላትና ክንድግፈን ካብ ኤችኣይቪ ለበዳ ክጥንቃቐ ዝገብር ስራሕ ክንሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ
ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ከተማ መቐለ ተተኺለን ዝርከባ ድሕነት ካሜራ CCTV ስራሕቲ ቴክኒክ ክወገነለን ድሕሪ ምጽናሕ ብዕሊ ስራሕን ከም ዝጀመራ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ገሊጸሎም ገበንን ስጋኣት ገበንን ንምክልኻልን ንምቁጽጻርን ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት መቐለ እውን 270 ተወሰኽቲ CCTV ካሜራ ንምትካል ኣላይ ዘበለ ንብረት ከም ዝኣተወ ተገሊጸሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ተኻቲላተላ ከም ሰዕ ድማ ቀረብ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዝዩ መስካሕክሕ ኮይኑ ዘሎ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ስጋኣት እናኾነ መፅኡ ዘሎ ተሓደ ገበንን ስጋኣት ገበንን እሞ በብመዓልቱ ድማ ኣዝዮም መስካሕክሕቲ ዝኾኑ ዜናታት ኢና እናሰማዕና ንርከብ ቅትለት ጭውያ እናተፈፀመ እዩ ዝርከብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድሕንነት ካሜራ ተተኺሉ ዝብል ዜና እውን ሰሚዕና ነርና እሞ እዘን ካሜራ ንምዃኑ እንታይ ግልጋሎት እየን እናሃባ ዝርከባ ብስሩኸ ግልጋሎት ይህባ ድየን ዘለዋ እዘን ካሜራ ናይ ድሕንነት እውን ዝህቦኦ ግልጋሎት ስዒቡ ዝተተሓዙ ገበነኛታት ይህሉ ዶ ይኾኑ ዝብል ቴሌቪዥን ትግራይ ንዝምልከቶ ኣካል ሓቲቱ ኣሎ ሓቢርና ንኸድ ድሕንነት ነባሪ ተባሂለን ቅድሚ ሓደ ዓመት 50 ዝኾና ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ከተማ መቐለ ተተኺለን ዝርከባ ናይ ድሕንነት ካሜራ CCTV ስራሕቲ ቴክኒክ ክውገነለን ድሕሪ ምጽናሕ ብዕሊ ስራሕን ከም ዝጀመራ ሓላፊ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣይተረድሐኝ ፍስሓ ይገልጹ ኣብ ዙርያ ናይ ቀዳማውያን ዘሎ ብምሉእውን ሕዚ እቲ ካሜራ ስራሕ ጀሚሩ እዩ ዝነበረ ናይ ኮኔክሽን ወይ ከዓ ናይ ኔትወርክ ምስቲ ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ሲስተም ዝነበሮ ናይ ቴክኖሎጂ ጉዳይ ተዘይኮይኑ تي كاميرات تستنحب سرح يزول حسي سرحتنيا ونزي زمور سرحتنيا تقوتيرم 14 ساعات سرح مزول حس جميرة ميا نختمنا زول ناي سقات صقمون كفتحي لنا نوسد بزي بالكون جبنانياتات تزحلفون متحست فتيني تتحيزميهم بتي ناي CCTV كاميرا بركز زبالو جبنات بتشكركرتي فتأمرلو زبالو أي تردهين نزين مكل خالون مس ترافيك بمتحبر أتي ناي ترافيك فسات ناب سيستم كعتو يسرح الليلهم حزت ناي ترافيك مانجمنت ناب سيستم نافتي CCTV كاميرا قد ملنا هنا أو كاميرا خن كون كله سيستم من قصاص ناي ترافيك من قصاص تشكركرتي يري كله سلازي تشكركاري زغون حدا قافتيمو خمل تايخل بتماثلت ناي سيستم ناي ترافيك مانجمنتون او كلن في لايزن ترافيك لايز لون كاتات تحسو زغيد تشكركاري ولا تنقص ترافيك يهالو بتكاميرا غيركا نفس سيستم نتولنا نحزي ناي ترافيك مانجمنت نفس سيستم ياتليو زهلو غونياتات بتشكركر تفصوم في اللحزي اباجاج بركزو لاين حزني نزلنا باجاج تقيمكا تي مچواي قتيميو قال أمون سلسة زخانو كم عيد حاول تاني يرجن أبيسه وكلمة جشة سرخون له بدحننت كاميرا تدقيفهم بركز بولو جبنياتات أو قدرة راوعلنا إنا زبلو أي تردهين أبو كلن كبابتات مقلون كل تميتن سو عن توسختي CCTV كاميرا نمتكل عدلا يزبل النبرت كم زعتوا قليت سيستم نقوله جبنيا ونفتح قدرة زاتيو أو كالت كبابتات جون فتسي وزموت أكلاتون تدليت خوينم مسلم بمحز أو كتمانا فيس مالت تي بعل ناي بعل مسلي بمتاو أو تي بعل فولي زت حزي سلازم كالي جوان فاطمة وزين زمت سب تطرطاري بفيس طرح فوليو أو مهلاون من قص أصلا فولي زوت كاميرا أيو رحقتهم برحقتهم شفان زهبيو هذه اللي ما عندنا أنا كلنا كابتاتنا أي مقالة كل من دلاو وجينا ناو تجوارنا قتلنا هنا سلازم يسفح زله ختمها بتحتي وصلنا يتخمر أيو زات زله على تمام قصاصنا محاورسنا دحنتون كحلو بزخ الملكعو يسرح على هوتيلاتن كالوت كالاتن ناب سيستم كأتو بمقبار دما جبنن سقات جبنن نمكل خال كسرح يدما يلوم ميدياتات تግራይ بعل شنዳ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቱ ብዝሓለወ መልክዑ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክፋለጥ ሓላፍነትን ክፍጽማ ይግባእ ኢለን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ሸዊት አዲሱ ኣብ ዝሃበኦ እዋናዊ መግለጺ ተኻቲና ንመለስ ናይ ነጻነት ቁንጅናን ዘርአሉ ሓድነትን ዘምስክራሉ ናይ ተስፋን ናይ ሰላምን ናይ ቅድሚት ናይ ዘቋምታሉ ባህሊ እዩ كم تجارب مع عبي خبر من تجارب زنصبارق نايمك على ناي حدنات ناي تسفان حاول كم نبلع حاول كم صوات حاول كم غنى زعلنا ناي حدنات تمثاليت تجاوز وسط ميدياتاتون زي بزقبع تمحور سوق النقاح بس حب خون بحلنا توفيتنا
ሓደ ማሕበረሰባዊ ምፍላጥ እውን ዓብይ ግደ ኣለኩም ኢለ ዝሓስብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ሸዊት አዲሱ ዝኽሪ መበል 13 ዓመት ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ህዝባውነት ዝተላበሰ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ጠመተ ዝሃበ መራሒ ምስ ምንባሩ ንዝክረሉ ወርሒ እውን ይለዋ ገብረ እግዚአብሔር ገዳም ዋይድ ወላ ሓዩና ንካተሎ ምስና ሸንዳ ክንልዕሉ ከለና ተዛሚዱ ድማ ክገልጾ ዝደለ እንታይ እዩ በቃ ደቂ ኣንስትዮስ ብቁጠባ ማሕበራዊ ብኢኮኖሚ ኩሉ ብፖለቲካ ዓሰን ክኽእላ ፍላይ ድማ መምሃር ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኩሉ ማሕበረሰብ መምሃር ከም ዝኾነ ዝብል ተሓሳብ ገይሩ ኩላ ደቂ ኣንስትዮ ክትመሃር ኣብ ኩሉ ስራሕቲ መሪሑ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ መንገዲ ዓቕመን ክኽእላ ብጥዕናውን ዓሰን ክኽእላ ናይ ምክልኻል ኣንፈታ ኩሉ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሃገር ደረጃ እውን ዝነበርናዮ ኩነታት ስለንፈልጦ ናይ ኩሉ ተደባባይ እውን ናትክኒ ስማጀት እውን ናትክኒ ኢሉ መርኣያ መራሒ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ بفولي بق ጓልስተይቲ ተተለወጣት ማሕበረሰብ ምልዋጥ ዘላ ተሓሳስባ ኣብ ግብሪ ዘውዓለ መራሒና እዩ زيناتنا يغطر زخبركم تملكتنا منغستي بمهرات ترخبوا وصيتات مصنعات مرمرن تكنولوجي ناب بوليسي مغيار حزبي كاب دخنتن محورق لولاون كوصو خمس قبع مهرات غير يسملهم انسي تكنولوجي اثيوبيا مس يونيفرسيتي مقلب متحبر تسناد كالاي عالم لخ كونفرنس مهندسنا تكنولوجي ناب كتما مقلي سالطلو غبر مدهن تول مدهن كم ساب قروايو ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕብባር ዝተሰናድአ ካልኣይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ዕብየት ቴክኖሎጂ ንዘላቒ ልምዓት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ አካዳሚክ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዶክተር ሓድሽ ጎይቶም እዚ ኮንፈረንስ ዓለም ለኸ ርክባት ዘበርኽ ዛጊድ ክካየዱ ዝፀንሑ ውፅኢታት መጽናዕትን ምርምርን ዝቐርብሉን ልውውጥ ተመክሮ ዝካየደሉ መድረኽ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብቲ ኮንፈረንስ 39 ምርምር መጽናዕታዊ ጽሑፋት ክቐርቡ እንትኾኑ ካብዚኦም እቶም 6 መሰረታዊ መልእኽቲ ዘሕልፉ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ምሁራትን ተመራመርትን ዘቐርብሉ ምዃኑ ዶክተር ሓድሽ ጎይቶም ኣፍሊጦም ኣስታት 39 ናይ ምርምር ጽሑፋት ክቐርቡ እዮም ኣብዚ ክልተ መዓልቲ 5 ኣብቱ ዘርፊ ፍሉጣት ዝኾኑ ካብ ኣፍሪካ ካብ ኣውሮፓ ከምኡውን ካብ ኣሜሪካ ዝመጹ ቀንዲ ዛዕባታት ዘነጽሩ እዚኦም እውን ክቐርቡ እዮም ስለዚህ ትግራይ ዘላቶ ጸገም ነቲ ጸገም መፍታሕ ዘኽእል ሓሳባት ከቕርቡ እዮም ኢና ተጽቢት ንገብር ምስ ዓለም እውን ዘለና ጸገም እናርአዩ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ክጽሕፉ ተጽቢት ይግበር እዩ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብደረጃ ዓለም ዝተፈለጡ ፈታሕቲ ጸገም መጽናዕትን ምርምርን ከም ዝተኻየዱን ሕዚ እውን ዘላቕ ሰላምን ዕብየት ቴክኖሎጂን ዘምጽኡ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ገሊጸን The theme of this year's conference, Advancing Technology for Sustainable Development. መሪ ሓሳብ እዚ ኮንፈረንስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንዘላቂ ልምዓት ዝብል እዩ ጸገማት ብፈጠራ ናብ ዕድል ንቀይራሉ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ብምዕባይ ዓለም ለኻዊ ጸገማት እንፈትሐሉ ማሕበረሰብና ዘላቂ ልምዓትን ሰላምን እንምጻሉ መድረኽ እዩ Peace, sustainability and sustainable growth in our communities. ሓላፊት ካቢኔት ሴክሬታርያት ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር አልጋነሽ ተሰማ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዘሰናድእዎ መድረኽ ኣዝዩ ወሳኒ ብፍላይ መጽናዕትን ምርምርን ንዘካየዱ ምሁራት ንፖሊሲ መውጻእትን ካልኦት ሰሙያን ዘራኽብ መድረኽ ከም ዝኾነን ቢሮ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ድማ ነቶም መጽናዕታት ናብ ተግባር ንምልዋጥ ክሰርሑ ይለን To strengthen partnership ናትና ግደ ዝኸውን እቶም መጽናዕትታት ናብ ተግባር መቕያር ርክብ መንግስትን ዩኒቨርሲቲታትን ውልቀ ትካላትን ምጥንኻርን ምዞ ዝዓብየሉ ሃዋህው ምፍጣር ይኸውን
ተዓጻጻፍነት ኣብ ዕድል ስራሕ ፈጠራ ድኣንትን ማኒፋክቸሪንግ ከምኡውን ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ኣብ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን መብራህትን ኣመልኪቶም መጽናዕቲ ዘካየዱ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ራያን ኢንጂነራት ኣብርሃ ፍጹምን መብራህቶም ተክለ ሃይማኖትን መንግስቲ እቶም ውጽኢት መጽናዕትታት ናብ ፖሊስታት ቀይሩ ሕብረተሰብ ካብ ጸገም ከናግፎ ይግባ ኢሎም ዞም ደቀቅትና ናይሽን ኣብ ዘሎም ተወዳዳሪነት ዝተመልከተ ብዙሕ መጽናዕቲ ኣይተሰርሐን ናይ መብራህቲ መስርሕ ቦታ ይብልናን ቅርሺ ይብልናን ኣብ ዝብል መብዛሕትኦም ትኩረቶም ገይሮም ተመጽናዕቲ ዘካየዱ ስራሕ ፈጠራ ክእለት ማለት ናይ ውሽጢ ዓቅሚ ካይ እምበር ብመንግስቲ ዝመጽ ይኮን ኣብዞም ደቀቅትና ናይሽን ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘሎ ኢና ክነገንዝብ እንደሊ ማለት ፖሊስ ሜከርስ እውን ኣብቶም ኤክስተርናል ፋክተርስ ዘይኮነ ኢንተርናሊ ዘሎ ዓቅሚ ኣብ ምጉልባት ያው ከቢድ ድርብርብ ከም ዝጽበይና ተረዲና ማለት እዩ ተደራሽነቱ ኢነርጂ ኣክሰስ ኣብ ኩሉ ልክባጻሕ ተኮይኑ ጽንዓታዊ ምርምራት ትኩረት ገይርሎም እኹል በጀት ትመዲዎም ላብ ግራውንድ ኢምፕሊሜንቴሽን ልክወጽሑ ሳፖርት ልግበረልና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ኣማስዩ ብሰዓታት ድሕሪ ሰዓት ፖሊስ ኮሚሽነር ትግራይ ዝሃቦ መግለጽ ኣሎ ንሱ ድማ ክነቕርበልኩም ኣብ ከተማ መቐለ ንኽትራን ሓዊሱ ዓበይቲ ገበናት ይፍጽሙ ዝነበሩ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒለ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ብዘካየዶ ተፍትሽ ሓለዋን ሓዊሱ 50 ጥርጥራት የጻር ምህላውን ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ ክትራን ሓዊሱ ኣብ ከተማ መቐለ ዓበይቲ ገበናት ዝተፈጸሙ ኮይኖም እቶም ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገዛኢ ገብረ ህይወት ነዚ ዛብ ዝገለጽዎ ክትራን ሓዊሱ 12 ከባብታት ከተማ መቐለ ከበርቲ ገበናት ዝፈጸሙ ኣካላት ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ሓቢሮም ኣለዉ በቶም ገበናት ሞት ሓዊሱ ከበርቲ ገበናትን ከም ዝተፈጸሙ ዝተገለጸ ኮይኑ ድምፂ ዘለዎም መሳርሕታት ነተውትን ካራን ሓዊሱ ተጠቂሞም ነቶም ገበናት ከም ዝፈጸምዎ እውን ኣብቲ መግለጺ ተገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ሰላምን ከተማ መቐለ ኣይተረዳይ ፍስሓ ብወገኖም ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 300 ካሜራታት ተሰቂሎም ናብ ስራሕ ከም ዝኣተውን ገበን ንምንካይ 128 ኮሚቴ ፖሊስ ስርዓት ተዘርጊሑ ይስራሕ ምህላውን ካብ ኣሸንዳ ብዝዘለለ ድማ ኣብ ኩሎም መዓልታት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ውሕስ ንምግባር ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለዉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ ናይ ጽባሕ ዜና ፈነውና እንቕርቦ ክኸውን እዩ እንኳዕ ደሓን መጽሓ ያው ተባዕታኻ ግን ኣሸንዳ ስለ ዝኾነ ናይ ክልና እዩ እንኳዕ ንባዕለ ኣሸንዳ ቅነ ኣሸንዳ ብፅሕካ እስኪ ምስ ቢዝነስ ተኣሳሲሮም ዝሓስካዮም ዜናታት የለዉ እዮም ምስ ግዜና ኣነ ምስ ተመልከት ትኽካተል እሞ እቲ ግዜና ኣኻ ገድፎ ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዛዕለት እዚ ዝዓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ንምክትታልኩም ብምዕዳም ናብቲ ፈላማይ ዜና ይክሰገር ዲያስፖራ ትግራይ ሃፍቶምን ፍልጠቶምን ኣብ ዓዶም ከውዕሉ ጻውዒት ቀሪቦም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ዲያስፖራ ትግራይ ሃፍቶምን ፍልጠቶምን ኣብ ዓዶም ከውዕሉ ጸዊዖም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽባ ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝገለጽዎ በዓል ኣሸንዳ ምኽንያት ገይሮም ዝመጹ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መማረፂ ኢንቨስትመንት ንምፍላጥ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ካሳሁን ገብረ እግዚአብሔር ብግዶም ትግራይ ብጸጋታት ተፈጥሮ ዝተዓደለትን ኢንቨስት ክትገብረላ ምችውትን ብምዃና ተጋሩ ዲያስፖራ ሃፍተገነቶም ከዋፍሩን ንሕውየት ዓዶም ክረባረቡን ይግባእ ኢሎም ተወካሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ዓገባ ብወገኖም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ጸገማት ስለ ዘለዉ ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ዝፍጠሩ ዓውደ ስራሕቲ ኣዋጻእቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ተስፋ ይታደሰ ማሕበር ማእኸል ዘመናዊ ዕዳጋ ማእገር ሽረ ኣብ ከተማ ተህንጾ ኩለ መዳይ ኣገልግሎት ዘብ ህንፃ ንምስራሕ ልዕሊ 886 ሚልዮን ብር መዲባ ተግባራዊ ስራሕቲ ከም ዝጀመረት ኣብ ዘካየደቶ ጉባኤ ኣፍሊጣ ማሕበሮም ዓቕሚ ንዝሓፀሮም ኣባላት ብምድጋፍ ገስጋሲት ማሕበር ንክትኸውን ዝወገነቶም ስራሕቲ ንኻልኦት ማሕበራት መርኣያ ከም ዝኾነ ኣባላት ገሊጾም እታ ማሕበር ካብ ዘለዋ 584 ኣባላት ስድራ ስዋኣትን ኣካል ጉዳኣትን ዘካተተት ከም ዝኾነትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ መንፈስ ዘጠናኽር ከም ዝኾነ ዝሓበር ድማ ኣቦ መንበርታ ማሕበር መምህር ሃይላይ ገብረ ጻድቕ እዮም ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ተፈሪ ሃይለ መለከት ከም ዝገለጽዎ
እታ ማሕበር ዝተዋሃባ መሬት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምህናፅ ናብ ኣገልግሎት ከተሰጋግሮ ምምሕዳሮም ትፅቢት ከም ዝገብር ሓቢሮም ከም ፀብፃብ መሳርሕትና መለሰ ኣባዲ بمأخل سجگر حرشة تجري بيلون سسا حرستوت تبصح زجبرة 750 تخل مانجو أب ورد حوزين كلاستر مسرت زجبرة تخل مانجو تساليتهم نايتعدل تتكم تزغنو حرستوت ورد حوزين كشتات قرارون تنسوخان بوغنم بت مأخل نستجبر لهم حجز قوام تخل مانجو بمسجان زلوهم لمدن كبابيهم نتخلتات فرمر زلوهم تشونة تتقيمهم جبو حلوان كنكنن بمقبار تربحتي كم زغنو جليسهم على في زفر كتبا ورد حوزين أيت برهان هايلاي ورد حوزين نقوام تغلطات فرم رزس مع سنة مهدار زلون حرستوت بناي بعلم تبقسون تسعرن أب ملمع كم زركبا أبريهم دايركتر مأخل سجگر حرشات تجراي دكتور أبراهام كيدان مريم كم زحبرو ربحا حرستاي زدن فعو تغلطات فرم رب كلاستر ملمع ممارس زيبلون حرستوت بصفحات كنت فلوني قبائلهم كم صب ركب حزبي ورد حوزين كنتات شرفو تعين تنرق دما واقع زي تسعري نداد عالم زي تحت 62.5 دولار زي على دما 66.6 دولار كشيت وعلوم بنك نقدي إثيوبيا لمعنتين حد الدولار بحد 236.44 بر عديقو بحد 239.1 بر كشيت وعلوم نحد باوند سترلينج دما بحد 281.45 بر عديقو بحدميتن 85 نتوي بادو شمونت برك شيت وعللهم بتمساسالين حدا يورو بحدميتن 59 نتوي 6 بادو برعديغو بحدميتن 62 نتوي 7 برك شيت وعللهم سخبركم تملكتنا نايزيومن كالوتن زرزر كنتات شرفو صازر صدقه نختكتاتلو كانغدكم سلام هفتو قبرو يمسجن صبصبات بيزنس زغربنا زخوركم تملكتنا مزينات تلفزيون تقرأي نقص اليوم زركوا حزدما نعم نمودات معرف كوسدكم نابس صبصبات سبورت مسارحتنا حبن كحساي قربنا حبن كحساي باستوديو له حبين قاعد عن مزخ يخور اللي يا فورك مستملكته يخور يوم زرزر زينات كاف سبورت زملكتو انتي تعسات كوني له خازن نجر نعها غرفه ما نستملكتها كات ازيل مسكن خورت يا بلي خورت يا بلي سلام طنا بلي كم يتمشي صغوركم تكاتلتنا استفلا زينات سبورت اذا قريب له فلا ما يزعبنا زخون سلطنا كاراتي كاب استفلا لي كاويتات تግራይ تحريم اب كتما شرندا سلاس سلطنا كاراتي كوسد صنحو سلطنتي سلطنم زازيموم تسنابيتهم አለው اتك وهاب صنح سلطنا كاب نحس 10 2010 عام تمرت 2017 عام تمرت جميرو كوهاب صنحيم اتم سلطنت دحر مزام سلطنا اب زابوريتو تستوهابم سلطنا اب هنصت اكلومن عرس مكلخالن كاب زلو ابركتو بتوساقي بسنه مغبار استمحاشن كونو زحግዞም مخان ون تزاريبم አለው اتم بمتحبار اشكيرا كاراتي ኢትዮጵያ استوهاب سلطنا استخታተሉ ሰውማያ ናብ ከተማ ምስተመለሱ ድማን خالو ስልጥንት ካራቴ ከም ዘካፍሉ ተዛሪቦም አለው ከም ጸብጻብ መሳርሕትና መለሰን ባዲ
ዝርዝርና ብዝሓዝናሉ ዛዕባ ክንሰግር ከለና ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝሐሸ ልምዲ ዝተረኸበሉ ከም ዝነበረ ተሳተፍቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኣብ መንጎ 12 ጋንታት ክካየድ ዝቐነየ ፀወታ ብዓወት ጋንታ 7-11 ተዛዚሙሎ ሕልፍ ዕቋር ተኸታቲልዎ ኣሎ ከም ሰብ ቀረበ እዩ። ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ተፃወቲ ክእለቶም ዘርእይሉን ዝሐሸ ተመክሮ ዝረኸብሉን ዝተለዋወጥሉን ውድድር ከም ዝነበረ ኣብቲ ውድድር ንጋንታ ኩሓ ኤ ወኪሉ ዝተፃወቱ መድሃኒት ታደሰን ንጋንታ 7-11 ወኪሉ ዝተፃወተ ኤፍሬም ኪሮስን ይዛረቡ። ኣብዚ ብደንብ ገይሮም ዝረአዩ ኣለኹም ዓብዪ ውድድር እዩ ላየ ማለት እዩ ተጫዋት ዝምልመሉሉ እዮም ሳመርካ ቢያንስ ምስ ሲኒየር ተጫዋት ምጫዋቶም እዞም ወጣታት ቆልዑ ብጣዕሚ ብዙሕ ረብሓ የልግና ና ብዙሕ ልምዲ ነግኔሉ ካብ ቆልዑት ለለ ካና ብዙሕ ልምዲ ነግኔሉ ሕና ለካ ዞም ለና ልዓዊ ለለ ጽቡቕ ልምዲ ነግኔልና ሓደ ሳል ውድድር እዩ ነይሩ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩሓ ወልዳይ ገብረስላሴን ኣሰልጣኒ ጋንታ 7-11 ኣማነ ተስፋ ማርያምን ብግዶም ክረምታዊ ውድድር ነተፃወትና ዕድለ ዝረኸብሉን ነተን ዓበይቲ ጋንታ ድማ ተካእቲ ዝፈጥረሉ መድረኽ እዩ ይብሉ። ሳመር ካፕ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቆልዑ ዝረአየሉ ውድድር እዩ። ስለዚ ቆልዑና ንፍትሸሉ ተን ክለባት ናና ትግራይ ዘለዋ ክለባት ለ ከምዚ ዓይነት ዕድተ ግን ተለዋ መፅአል ንሪአሉ ኣድቫንቴጃት ዝሰፍሖ ውድድር ኮይኑ ስለለግነናዮ ደስተኛታት ኢና። ንዘና ትግራይ ጋንታታት ተስፋ ገይሩ ይጫወቱላ። ስለዚ ቶም ኣሰልጠንቲ ቶም ክለባት እውን ቆላሒሎም ናይ ዓለም ሃፍቲ ክጥቀሙ የሓበሬታ መልእኽቲ ከሕልፍ እንዳሊ እቲ ክሳለጥ ዝቐነየ ክረምታዊ ውድድር ተካእቲ ሰገናት ምስ ነባራት ተፃወቲ ዝተራኸብሉ ብምንባሩም ልምዶም ንምክፋል ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እንትኸውን ልዕሊ ትፅቢት ብዙሕ ተስፋታት ዝተረኣየሉ ውድድር ከም ዝነበረ መዳለውቲ እቲ ውድድር ተኽለ ኣባድን ኣሸናፊ ኣለማዮን ይዛረቡ። ማለት ካብቲ ዝተፀበኽዎ ብላዕሊ ብጣዕሚ ልገይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ካብዚ ትሪኦና ድባብ ዚስ ከነማ ፕሪሚየር ሊግ ልሃልየት ኣብ ሜዳና ተጫወተ ለና ድባብ ዚ ንሪኦ ነርና ማለት እዩ። ድሕሪ እቲ ኩነታት ግን ንመጀመርያ ግዜ ኢና ድሕሪ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ኢና ድባብ ዚ ርኢናዮ ማለት እዩ እና ግን እቶም ቆልዑ ትኩረት ሂብና ኣብ ሌተሪ ቆልዑ ንመርኣይና መዘጋጀይ ብልን ኢና ተጀሚርና ጥቕሙ ተጫወቲ ንምርኣይ ለእዩ ልምዲ ለምውሳድ ለእዩ ካብኡ ለለ ያው ዝናይ ክረምቲ ሰዓት ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ናይ ስፖርተኛ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ካብ ለብል ኣብዚ ላተንቀሳቐሰ ተፀኒሑ ያው ዝግጅት ክጅምር ተለለ ፅቡቕ ግብኣት ሒዙ ይኸድሎ ማለት እዩ። እቲ ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መናእሰይን ሰገናትናን ናብ መፃወቲ ስታድየም ዝተመለስሉን ብሉፃት ሰብ ክእለት ተፃወቲ ዝረኣየሉ ውድድር ከም ዝነበረን ዝገለጸ ድማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሞገስ ተፈራ እዩ። ንዝቕፅል ዓመት ከም መዳለዉ ኮይኖም ከም መበገስ ክኾኖም ስለዝኽእል ብዝብል ሓሳብ ኢና ሓሲብናየና ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝረአናሉ እዩ ዘሎ ማለት ኣብ ዓበይቲ ሊጋት ርኢናዮም ዘይንፈልጥ ቆልዑ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሃየር ሊግ ኣብ ቀዳማይ ሊግ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ምግባሮም ሓደ ንባዕሎም ንምድላው ይጠቅም ካልኣይ ተንጋንታታት እውን ንኽሪአ ይጠቕመን እዩ ሳልሳይቲ ሕብረተሰብ ዝኩሉ ሕብረተሰብ ትሪኦ ዘለኻ እውን ኣብ ዘየድሊ ቦታ ክኸርም ዝነበረ ኢና ኣብዚ ሜዳ እዚ ንክኸርም ጌርናየና ረብሓታቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ልዑል ኣብ መንጎ 12 ጋንታት መቐለ ዝተሳለጠ ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ብዓወት ጋንታ 7-11 ተዛዚሙ። خبرات تملكتنا زينات سبورت تلفزيون تقرأ بكتا مكتال صنيحكم سنة مكتال خم مسجينة ناب أفوركي بروكس حابن يمسجن زخبركم تملكتنا نسبسبات بيزنس سبورتن ناوش تعدلنا يدقن زينات الزكاة مرة هقول زينات التلفزيون تقرأ يزعلك صار حزة كاتل وصنعكم المسجين سنة مكتالكم كبرات يعلنا نقول لكم شندا سنايك أنيات شندا يخون لكن بروكزي